dawan pain kira naiwa manlaton kam laka tara bamita. Tingki may wis na nako chance ka 1 gram sipkat naman bilang holi kira lamara balaya bara. Bilang bawin na sir mo na ya nit bri uplika na niwal. Laton may kaiki uplika na niwal. Bilang ba wan may sanih kira wan ksa barasin ki wan kantan kabrisa man lamton kalaka tarki ka ba. Ani praise pain ba tara ba. Barasin sats kam nahki praise ka man ralaton may kaiki ba. Nahabilayam ni nadawan ki luhpiyam na ni kupyera kiyamara painwalbia. Iyam ni kulki lawan na wahukataya na sturi pain kina ni baman ay san sa gatlaton kam la katara ba bara sats kamra nahki praise laton kaiks maba tan kasa nahana wait na kumair kumwal like taki bara waliwi ba dukera ba manay sara sa kuna man lamtuan kalaka tara ba dukera ay sisadawan ki. Bara bilam yam ni ba uli kira ba iyang nani ay sikay kuna bara tain kabriya elpuan mons. Upla luki ba ako luki kay kam narasa kunagat man lukis mabako mandira kay gis mabako kay kaya mantan kam nanitihu karayuku kan nanirabarba kay kaya elpuan mons nawah katayanak man kupyam lukra Israel raparam daw kram nahki praise ka Israel ralatwan kaiks maba bara nahki praise ka sats kamaranayo yuara latwan kaiks maba kupyam lukra pain kira bayang naniraparam daw kram dawan. Bara bado kira tingki may wis na bilam holi kira ay sikay kaya yang nanibukod bunana manwina kabya ay smalk bara yang nani aiktan kabrim na. Jesus Christ ni natara babri puri suniting ki may wis na manyam ni kam blesen kam banahasmal kan kapura rakabya. Amen. Mo'y kinani baralay kiranani yawan ni daun bila pain kirala marawla sa balika yam ni kulki lawana sapta 3 bors ka 1 winay tawrawabya bahawoh kataya baninamaki sa ispel bilera wisa Cantar de los Cantares wisa. Yan bahawoh kataya bawina 1 tawrawabya baranay wabasapta 3 dimyawla sa yan naninahara kay kisa gat latuan kalakatara ba Israel rabri ba baranay wa Christ ay latuan kalakatara ay chats karabri ba bara chats kamitasin Christ latuan kay kibatan ka. Nahana yawn upla kay kibabaku kay biya ka upla luki babaku lugbiya ka sauratan kabribia. Nahalawan na si ka King Salaman aywanan gat mawanra. King Salaman aywanan gat mawanra, gat latuan kalaka Israel rabrikan ba, bara Israel mitagat ra latuan kaikikan ba? Apasil pa laywo kataya ulban kananira, kumulban sa bahaba Efesus ra ulban bawisa mayamay rin na ni mayamwait na nanira, kulkan kayas dira sutma para. Bawi na wisa, mayawait na ni, mayamay rin na nira, latuan kaiks uwi na marabako. Nawah kataya yaw na isi kaikinara, kaikikabya, latuan laka ahiwa palibatan ka. Latuan laka ahiwa palibatan ka. Kaysa isi kay sapta 3 bors ka 1 winabors ka 4 bakat nako wisa. Timya banira, krikrikira prawis na bara, yang solki latuan kay kiuplika ba plikri. Witin ba plikri sa kuna sipsakras kapri. Baramah kaburi, tawan bakir taukri. Yabal bila tanira, bara utla lat kabila tanina nirasin. Yang sol kilatuan kay kiuplika ba plikri. Witin ba plikri sa kuna sipsakras kapri. Ayaw akran ni tawan kir taukina ni ba ay kuki prawri bara makabiwalre. Manani yang sol kilatuan kay kiuplika ba kay kras katmaki. Witinani wina lui lehurawari bara, yang sol kilatuan kay kiuplika ba wal prak prauri, baramih takat prak alkri, suiras banalki alkri bakat yang yapti kiwat lara saldingkri. Yang nara kay kisanahana, mayrin bamita ay sisa ay marit kawait na dukyara. Kunawisa yang sol ki latuan kay kiba, babasturi kum tara palisa.
mansol kam latuan kay kiba. Yang sol kira latuan kay kiba. Natas barau play lalbara sa latuan may keksa. Kung nalimit kumwal latuan may keksa. Lupiam lamtuan may keksa, mayam latuan may keksa, mayam brisma kaka. Muhikam sin latuan may keksa, barasin aisikam sin latuan may keksa. Uplawala kra latuan may keksa, tamyan ni latuan may keksa, kung nalimit kumbarsa. Witin ni daw kaya praise kapakat daw sa ko na bawin na kau luki ka daw krasmunsa kan limit kum barbamita. Natas baraman ra latuan may kaiki rete wa latuan wan kaiki uplika ba kumi man barsa nina ba Jesus. Witin sip kan latuan wan kaiki bamita bandus pri ni katsinwaya. Bahalatuan katara wan kaik bamita sipkan witin dus pri ni katwaya. Pamita dyan katay sapta 3 bors ka 16 rawisa, bam nagat tas baralatuan kaikan, ay lupya kumibrikan ba yan? Narakay kisagat ba latuan lakasa? Gat latuan may kay kibabaku laikra na ni muy kinani, upla wala latuan may kay kras. Upla manisbar sa latuan may keksawisa kuna dira kung dukira latuan may keksa. Pains makakawil manual pain, sauras makakasin will saura. Wan lupya basin latuan wan keksa. Ban wan tawan proekat krasin lukaya sipsa. Wan mayasin latuan wan keksa. Sa kuna mistik kumta kumatem latuan kalaka bakay kras kakalaptiwi bako sa. Gat, latuan kalaka ba? Manra latuan may kaikiya ba? Bahalatuan kalakara kuninapo. Man ba banusma? Andawan gat, man ba dias mababaku lamtuan sa. Dawan ay syats kara latuan kaikiya ba? Dawan ay luhpya may rin bani, ay luhpya wait na banira. Latuan kaikiya ba? Latuan kalaka ba? Dira kumisin walpra kaya dukya piyasa. Bara witin ay sol kara latuan kaiki uplika ba? Witin tim ya one time, plika tawisa ay krikrikara para one time. Bara sakras kan barabuy, makaplika tawisa. Tiara bamita. Makaplikan bara plikan. Barawal prawan. Wantawan Jesus ra plika ya ba? Yawan upla kumibani plika ya sa. Upla wala kumita pliki sa kinar kibris may wibya piha. Man self likram kaya sa, Jesus ra once mabamita. Upla kumbadira kumra one time, nat katakplik sa walprawaya. Tiara kumbawah makumwal like takan time, try palimun sa nat katakplik sa, waluplik ka ba walprawaya, nat ka kumra wala isaya, purki walwan takan. Kraisra simba kulatwan kaiks matempur kara, man plikayas makan jizblu saya pliki ba sakisa. Yamaka bibabrisa ya dorraking bibador ba kwakisa. Antawan Jesus nusa witindra ya laton kay kiba. Barakunin basin kay kisa. Barayon na ni makabi wala si basika. Mandawan Jesus ra plikis maki? Naki plikis ma. Ansara plikis ma. Krikrikam basin please pain kumbaku damrawals makikrais na pli kaya please ka kum man prawis ma please ka ba? Wampla bilara krais pli kaya please ka ba nila brisma? Krikrikam basin please pain kum sa bahara krais na pli kaya. Wampla lat ka wampla bilara krais na pli kaya titan manira timyara buwi mabara krais na pli kaya. Kanya pliki ba krais param takisa, wicin yukuras kira param takisa, yamaka bibabrisa ya pliki basakisa. Mansol kamlatuan kaiki uplika ba, bahasi ka Jesus. Bahalatuan katara wan kaiki ba mita, wicin sipkan dusprih nirawaya. Baranaha uplika na tan kabrin, wicin ay sol karalatuan kaiki uplika kumbarsa. Nayumuhikin na ni, like na ni, ansan sa reulis ba? May wiyawans na nawah kataya na yam ni kulkilawa na
Dawan church ka nantakri kan time, Iglesia Reformawi batakan time, dawan church ka banina bliki kaniki kan, sila kramangki kan, baranus makilalo karani bara ani katay ba may sanih krayabi kan, dawan laton kalaka ba, dukiray ko piakraw kay timnus makiani katay si kay kan, na katay na isi kay kikan. Bara bahawal witin na ni, ay tabay kan kabri kan tan kabrin witin nilatuan kay ki upla kumbarba. Manus maki ani praise dawan lamtuan ba? Diya mo ni lamtuan sa? Kan witin dusprih nila pruan wan paskan. Barasin wan dukiara dusprih nila sin pruan. Barawitin latuan katara ba mita, yawan na ninaywa bahapri kalaka ba, brin barasin yawan sin witin rapli kaya sa witin patwan pliki tas barabalan. Shiptiwan kan ba pliki sepat bawan pliki sa akan. Bors ka 5 ba ay si kaig biyabaranako isa. Parami Simons, Jerusalem Amerika na ni, snapu ka bara sula mayrin na ni, tuwira ba nina makikira. Yang laytuan kira ba tatuk bibu kaya piya. Suis witin yap biya, anip yo witin buaya luk biya ba. Nawah kataya, yam ni kulki lawa na wah kataya na, sturi kumkumbar sa sampaintan kabril sway munsa. Stur ka kumkumba prakan karabama na isansa, nahana prakan karabama na isansa. Sa kunawi sa Swiss ristagbiya. Wandawan Jesus bilawin yang rabal manani ristags. Lalo ka na ni ba ay riska plis ka kumbrisa. Bahasi ka Jesus Christ. Tas ba natrabilaylal nara sa wan swap kisa, tayat wan dauksa. Kunayawan ba, wan riska takaya plis ka ba, si ka Jesus. Uplaylal natas bara rista kaya wisi, warkaylal takisa witin almog takbetem balalah ka na ni apah kibawal ristak bialuksa. Bara witin hubilar takuya bara ay pensyong kalalah kaplapi bawal riskumbri bialuki wartakisa impresa tara na nira, sa kuna kreis wali kakakayra pyesa, manriskam plis kabayasa anira brisma. Yawra rista kaya plikisma. Jesus si kawan res ka plis kaba. Yawan witinra aula time, yawan res pain kira basaki sa. Wan disti kaba witin. Manlugi minulpi akum lapta karna kumra wapisma. Tui kumra. Dista plis ka kum sinapo. Wapisma bara wapisma bara wapisma. Barakay ng barakay kuma dus kumpawi sa. Barakupyam raw layang badu sa muntara lapta karna namita. Wiraw kiris kumbrihwin kipuhbis yang bawi na takiwam na. Laptuba karna may munitime, siyempre man plikisma distakom. Natas baraba, yawan tabilay lalwal prawisa, risplis ka kumnitsa. Risplis ka basi ka manwampla bapia krikrikam bapia, sol kam rista kaya basi ka Jesus Christ. Bara si kayawan, risplis ka sakan ba. Wantawan Jesus ra aul matem, ris ay hiwa batakisma. Jesus wina outra, risplis ka apo. Natas badukya kumsin man ra ris may biapia, lala ay laldaw malika man risbri mawima ko na man lalaylal wal risbri mapia. Utlatara makmalika risbri mawima ko na bara sin rispainsak mapia. Man riskam wan sol ka riska ba si ka Jesus. Bamita daon dis bilawin manan yang rabal ristax. Bors ka 6 wina, bors ka 10 bakat nako isa. Bahaba di aki. Upliuras tas bayawin na takiyaw laba. Impakyaw laba kias matara ni tilara. Si ka makakia pain kira kias mika tilara. Barawas makakia tilara sin. Bara isin sat kakia pain kira sut kira. Bahaba salaman brih. Tulki ba wakin kasa. Kaik salaman aula. Ay suldado kay ay klaklabra ni Israel wina kau kupyak karna kira na ni ba ay ko kitila raula. Waik na 60 ay kay nakir kutbibri aula sa. Witi na ni sudba, sot wal ay klabaya lang sa bara sinwar ay klaklabri ka na ni palisa. Kumiba ni ba ay sot ka ay may sarawil kibrisa, timyera trabil kumkra, takbiyak sa kaka, pataridi kaya dukyara. King salaman ba impakaya, wakin katara kumdaw kibrin, libano dusa na ni pain kirabawal, play ka nanibat lika silbar ni dawkan,
minamangkay kabalika golni. Iway kapaliba kuala balyanta talia ni sakahkan. Bila tani ba latuan laka kual ka ba ni lalawbi prakan kan. Jerusalem Amerika na nibuwi daw kan. Salaman aula. Kaiks king salaman aula. Para marikanuh katera sapta 19 bors kalemwi na itawra wan marikisa. Wandawan Jesus Christ ba balbia. Balbia ayupli ka na ni aykuki kasbri kapurara. Balbia kasbri kapurara barawitin Jerusalem ra kingay mangkan kabia tausin mani. Baritin aiklaklabri ka na ni aykuki balbia. Ay shots kabriwan ba aykuki balbia. Bara kingay makan kabia. Jesus sikawar aiklaklabra kaupain man briba. Jesus sika war lalka kau taraba. Jesus sika pura lalura ba. Jesus sika king taraba. Salaman pur kara kau king. Salaman king ka ba Jesus. David king ka ba sin Jesus. Jesus dinakumbri sa king na ni king ka. Baradawan na ni dawan ka. Witinaula. King ay mangkaya aula. Uplay laluan tapya kabya Jesus king ay mangbiya. Sa kunabalibya king ay mangkaya. Setan babrindaw kra Jesus king ay magbiya. Sa kunan Jesus aula, king ay mangkaya. Witin ba king sa? Witin balbiya. Kabri kapura ay pranay karni kawal balbiya. Ay bilawi na sot malira kumtaki kabiya. Barabaha sot ka karna kira bawal, ay wahilasud ba pura luan kabiya. Bors kalimbara na ako isa. Sayon mayr ka na ni. King salaman aula ba, taki kaiks. Ay crown ka ilal ramangki aula. Balika ayap ti kamita daw kiyan ba, witin ay mayawal marit takan ba yuwa dukyara. King salaman aula, ay crown kailal purara. Para marikanuh katayraw sa Christ baula, ay crown ka ay lalpurara, briaula. Barasin crown ka ba, crown ay lalwalaula. Jesus crown ka prana kira. Jesus crown ka prana kira, Jesus crown ka tara babaku, wait na kau crown kumsin paskras. Tas baraking na ni aylal baluiwan, crown pain kira paskan tara prana, sa kuna Jesus crown kabasat ka, wait na kumsin kau fabrikar munras. Barawitin aula, kahabri ka purara aula, barabalkingay makan kabya Jerusalem ra, tausin mani, ay tsats kabriwan bawal balkingay mangbiya, pura lalura baku balbiya, naharamair ka na ay sisa, balbiya, Jesus. Balbiya sayon ra. Sayon merka ni. Manani aula ba kay salaman. Ay kraun kawalaula. Yasip mo ni pura lubya baraya kaya laka kraun kabayaban kabya. Yawan wandawan Jesus ramayon rayabi sa. Witin si ka pura lalura ba. Witin si ka king ba. Witin si ka kraun bri ba. Sip mo ni pura luan ba. Aula. Wenta kaya aula pura luaya. Jesus wal na ni ba lusta tiura piyasa. Jesus wal na ni ba winta takrasa. Sapta 4, bors ka wanwina, bors ka 4 bakat nako isa. Kay kiprana kirasma, laytuan kira mayrin. Kay kipain kirasma, namkran ni ba butko wal bakusa. Mamwan pura bikay kakwal ka ba brisma ba, ninira yukuwi bakusa, man mamwan na ni ba, guts luhpya ni bakusa. Gala ilkara srutwi ait ni kipuli babangwi babakusa. Manampa na ni basin pihini pain kirasa. Sip dak ni kanani ay tabi si baltakan babakusa. Bara ridisa ay tawa ba irbaya. Unam na ni ba pauni palisa. 3 tawa pauni pain kira na ni bakusa. Story ay sis mabasin pain kirasa. Walaya. Mamuan pra kay ka brisma ba tilakat. Yuko kiswin ba bakusa. Nam na ba tore karna kira bara sin pain kira pali. David ra makiyan kan ba bakusa. Bahawi na kan kahabay ka na ni tausin kum ay pamisa ay klaklab na kupya karna kira kan kahabay ka na ni atiyasa. Yaw nara kay kisa white na bamita mayrin bara mayon ra yabisa. Wisa nampa na ni ba sin ship na ni daknika kumbakusa. Nampa kumsin tiuras. Prana kira pali. Nara prana bara mayon ra yabisa. Wait na bamita mayrin bara. Wadawan Jesus Christ, mayon rayabisa ay tsaskara, ay mabanira,
Dawan sats ka ba ay mawan ra tas kiyapo, watawanapo taya sriwanapo brisa. Barawan dawan Jesus Christ, witinay sats kara clean brisa suno kira daw kan. Sats kum taya sriwanapo, taya tas kiyapo. Mamita pasilpal kurin sats karawin mananitilam ra, kumkumbabako kapram. Rukira kapram, aimplikira kapram. Manibatiura matiakan, gat kasatya kapram. Sa kunanan nara kreisra mananibupla raya kumtakram. Daw kan kamalmuk na niba suiram, baranan nara mananiba, prana kirasma. Bamihta, manani, sturyay simbasin pain kirasa, dawan pain walisa. Dawan pain walisa, mayon rikamba, dawan pain walisa, manani witindukyara isis mataim. Dawan pain walisa ay nakraray kiyamara, ay luhpya na ni ba witinra mayon rayabi sa taim. Muhkilatwan kira na ni, mayon rabadawan dukyasa. Prana ba wandawan kadukyasa. Jesus si kaisats kara uli kira daw kiba. Witin uli kira daw ki sa Italia wal. Witin uli kira daw ki sa ay spirit ka holy kira yawan raiwi pamita. Dawan spirit ka holy kira si piuras upla uli kira takras clean takras na nira. Dawan spirit ka baiwi sa bahana ni clean takan na nira. Kray Jesus ay kopyara brin na niba, kasaklukan na niba kraisra, bahana ni bupla uli kira ni kulkan sagat. Barawitin ay nakararapain kira pali kay kisa. Borska 5 na, borska 9 bakat nako wisa. Mantial kam na niba, snapu kaluhpya wal bakusa. Snapu kaluhpya sutki bakusa. Tang ninani tilara tuipiba. Yuing wan kaulabara, tihmutara balap tiwisa. Si kamaka kiapain kira ilkara yang wamni, kiapain ba ilkapurara. Man ba prana kirasma, laituan kira mayrin. Minam winalam lakat prana kirasma. Man winam ra sauhkan kumisinapo. Kaysa yawan wal libano winamah kaiwi waya, wal kuttaki mayr kalupia. Yang wal libano winamah kaiwi wap. Aba na ilka bahna ba wina kais, tuibila lang ni kaba. Sinirbara ermong wal bahna ba winasin. Layan na ni baway ka plis ka winasin. Limi bulni na ni ilka ba winasin. Yang kupina implikram yang laikra lupia. Yang walkut mo ni mayrka, yang kupina implikram. Ay kaikram ba wal baman ni, bam na yang lilura kiw ka brisma ba, awa kumwal. Yang kupina implikram yang laikra lupia. Yang walkut taki mayrka, yang kupina implikram. Ay kaikram wal baman, nam naralilura kiw ka brisma ba, awa walsin. Yawan nara kaw kay kisa, maya wait now, nobyo ka bamita, mayon rayabisa, ay nobi kara, ay tiari ka kot mo ni bara, mayon rayabisa. Bara mayon di ka kumbawisa, yuing ni ka aulabara, tihmutara ba laptiwisa. Yuing ni ka aulabara, tihmo ba tiwisa. Wadawan Jesus bilawin, manani natas ba ing nikasma. Bako sin Jesus bilawin, yang sika tas ba ing nika. Yayang ninibli kiba kliti mirataw kan kabiyapya. Natas ba na tihmutara sa, tihmutara radawan ing ninanimang kiswinsa, ingwi kaya bahasi kay chats ka ba. Ay chats ka ba witem bababa priya suwatla kumrotulul bisaban ba piya. Dawan ay chats ka witem baba man barayang. Jawan ba dawan chats ka sa, dawan spirit kayawan raiwisa, baradawan yawan rapainwan kay kisa. Man ba prana kirasma laytuan kira mayrin. Mina mo'y nalamlakat, pranasma. Yawan ra dira pain ba apukan, yawan ba saurakan, tiwan kumkan, taski kandawan nakrara. Sa kuna Jesus talya bawal, gat ay luhpya Jesus talya bawal clean wan daw kan. Nanara ay nakrarawan kay kisa, may rin tiara prana kira kumbako, ay luhpya Jesus Christ dukia. Ay luhpya Jesus Christ dukia. Yawan na nira dawan bakuwan kay kisa naiwa, ridiwan daw kisa Jesus walwan prakaya. Marit kumrawaya. Jesus ay sas kawal marit rawaysa. Nanira dawan God bilaw sa witin ba Abraham God kay ninamaki sa iswirapo kira. Abraham sika
warakan ko na gatra kasaklukan ba mita gat mita kasakira kulkan. Barayawan sin gatra kasakluki ba mita Jesus ra, kasakluki ba mita yawan nanisin gatluh peniwan makan sa Jesus ra aslaway praki. Jawan ba watawi kirakan taski kan saura kirakan. Sa kuna Jesus talya ba mita, yawan ba upla yamni kirawan daw kan, wan taski ka wan saur kawin agat, sikbi wan sakan. Nanarayawan bagat luhpian ni wan makan sa, witin ay dukinan ni kaya Jesus Christ rawan prakan bamita. Bamita Roman kate saptaed bors kawan rawisa, bana ni Christ ra kasaklukan na ni bapad ding kan kakum sinapusa. Di matapad ding kan kakum sinapusa, kan bana ni si ka Christ talera klintakan sa. Christ talera klintakan na ni bapat kas gat kulkan sa. Baragatay na kararakay kisa uplapain kirabaman, wan ni naraluan buplapay na piyasayawan, kuna Christ ra balantem yawan bupla raya kumtakan, daw kan karaya aysan karaya iwan karaya, Jesus baman bahawar ka ba daw kisa. Bors ka, nain barawisa kupi implikram. Yang laikra lupia, yang walkot mo ni Mayrika, yang kupi implikram. Manus maki, yawan dawan kupi awentakan ba? Manbabanus maki, dawan bilawisa, ay kopiyal kram. Diya mo ni ay kopiyal kram. Dawan chats ka ba, dawan ay kopiyal kan wisa. Yawan na ni ba, dawan kopiyal kan, ay nakararapain wan kaiksa. Yam ni wan kaiksa. Kuna yawan dia, painbrisa ki yawan ra, krais kopiyal kaya. Nus maki dia, krais yawan ra wan wentakan. Bara yawan, likadera painapo wan winara. Yawan saura kira kumsa, sa kuna nanaragat mita upla saura kira bak wan kay kiras, sa kunupla kasakira baku wan kay kisa. Pas wan saur ka ba mita basway munikan tempiwara, gat wahilanikan yawan naniba. Sa kuna nanarakrays ra kasaklukan ba mita, ba wahilalakakan ba tiwan nanaragat lukpinanitakan yawan. Yawan dawan kupya wentakan. Dawan kupya wentakan. Yang walkot muni mayri kalupya. Studi wala kumbarsa, yang walkot muni mayri kalupya. Yawan wandawan Jesus Christ walba kot munan rasa. Yawan wandawan diswal kau marit takaras. Marit kakaya wansakansa. Ridi wandaw sa Spirit Holy kira bamita pero Holy kira wanwisa, manani Holy kira bas yang Holy kiras na babako. Apasilpal, kuninsos karulbi makabiwalan, mananinua pias maki God Spirit ka oli kira tempel kas maba God Spirit ka mananira iwi ba. Jawan rag, God Spirit ka holy kira ba mita ridi wandaw kisa, Christ walas lawan daw kaya. Upla oli kira ni kabya suno kira ni kabya yam ni kira ni kabya, Christ Spirit ka ba mita ridi wandaw sa Christ lahama, Christ dukia kaya. Bamita, wan kupya bawitin dukya sa barayawan sin witin kupya alkan. Dia kum dauk sumakigat kupyal kaya. Dia dukya kum walwitin kupyal maki. Witin dira tak nuba man radia barba. Witin ramayon rayabis ma. Latwan kay kisma. Dukya daw kisma. Ninabli kisma. Bilayam ni bay si kay kisma barayiwis ma. Ay si kay kisma store kabawal. Karais ba si kawaning nika. Karais ba si kawan lili ka, karais si kawan kopya wintakan. Joakumi, presidente kumbarakan, Alemanya, president ka kum ninamaki kan Adolfo Hitler. Barayu kum Adolfo Hitler na ako aysan. Yang tasbais ka na winta kay lukri, karni kiwal, armi kiwal. Sibrinding kiwalupla na nira, sa kunasip winta karasaymunan. Kuna baha Jesus ka. Baha Jesus ka. Nasaret winaba. Bahaju ka wake na. Jesus you wake na kan. Bahaju ka wake na. Tas bais karawin takibrisay yang likasipuinta karsaymunan. Jesus nesan sutra winta kibriba nus makidiar mi kaulwin takibrisa. Jesus sa wake nar mi kayus munras. Jesus dira kumi walyawan rawan wintakan ay latuan kalaka bawal. Barayawan sin gatra latuan kay kibamihta yawan witin rawen takibrisa. Kung iyon makabiwalesib basika manahkya wandawan Jesus rawiram yang latuan may kaikis ni dawan ki. Kya wiram. Rate pali Jesus ra latuan kaikis ma. Diya mo ni latuan kaikis ma.
Jesus sika wan latwan kira. Wan tawan duspri nira ay paman ba? Klinuan daw kan ba? Wan saur kataski kananiwina. Baba Jesus daw kan yawan dukiara. Yawan nani raya kabiyamata. Witin kupyal kan yawan. Lalawal dawan kupyal mapia. Dira yabi wal sinapia. Kuna latwan kay kis mabawal. Witin kupyal kram. Latwan la kahiwa ba si kagat. Gat si kalatwan la kahiwa ba. Tas bara latwan la kahiwa uplapo. Gat baman brisa. Gat si kalatwan laka. Bara gat latwan laka. Gat kaba il kumra ipaman. Kia pain kira prana kira. Il kapura rayawan wal prawan. Wandawan gat il na ni yusmunan. Isalu pera layabay kantim sina il ka yusmunan. Barupladu kira pruay kantem Golgota il ka yusmunan. Bahil karasi kagia, kia kau pain babara ba. Ay chats katawan dusprih nira, pruay akan bagat, ay kay kan karailu pe Jesus, sacrifice ka ba sika, kia kau pain ba. Jesus, ay chats kat kisaka ya dukera, kia kau pain bagatra, daw kiyaban basika witin on ay pruan ka ba. Wantawan Jesus on ay pruan ka bawal sika, yawan rasoki wan sakan. Witin pruayakan yawan raya kabya kaka witin pruayakan. Bara witin pruan. At kiwan sakaya dukyara. Mandawan Jesus kopya patuin mon ramki. Dawan pain kay sa kimandira daw kis manani dukya ba? Vedawan lay kapya kay sa kimandaw madukya na ni ba? Bors ka tenwina, bors ka 16 bakat nako isa. Kais yam ni sa lihki ay munisma ba? Yang lay kralupya, walkut takimair ka. Walihki pulan ka ba, wain walkan radam nisa. Barabatan kalaya na nibal, kia pain kirasa. Si kamaka kia briba sut walkaw kia pain sa. Walkut takimair kalupia. Unam na niwina, nas malaya tahawisa. Nas malaya biptial kalaya wal, tuisa munun tarasa. Kwalkam na ni kia ba, libano kia pain kabakusa. Man lay kralupia. Walkot takimair kalupia. Gardin kum kia pain kira prana kira ba bakus ma. Li karma kimangki prakan bakus ma. Liaw bra karma prakan ba bakus ma. Gardin kum dusa ma. Ahunin na ni iwi ba. Tang ni pihni kia pain kira sin bara gardin ka ba. Si kamaka kia pain kira. Intawaya siprun tang ni kawal. Klisang sat ka kia pain bri bawal. Awas kia dusa na nisutsin. Si kamaka tahpla. Si kamaka kia pain kira kanra yam ni basutsin. Gyardin lilak li karma plapiba. Bahaba liwan tasa. Witin kawina sika libano ilkalaya aubiba. Yawanasut na laki kaig biasa kakaultan ka pain bridas. Sa kunak kumkuray sabiya ka. Nara, wait na bamihta, mayon ratadi yabisa, mayrin bara, wisa yang walkut taki mayr kalupia. Unam naniba, nasma, laya, tahawisa. Baba diastor kasa. Naywayuara wahaman nani, tiara nani, maniwalkot munis matem dia turkat ya maywisa wahaman nani balamara prawi. Sipsa ki maywiya unang bawi na nas malaya laywi sa maywiya kakadiyawi madia lukma. Nanadia mininsa. Dia muni bahatiari ka una bawi na nas malaya tahawisa. Nas mabadia sa dira kumdamni. Dawan God kay kankara, wandawan Jesus ay kay kankara ay sats ka witin ramayon rayabi ba damni walisa. Damni kiahuni kiawalisa. Prana kira kiawalisa, tangni kia ahuni kumbako kiawalisa. Naharawisa tiari kataya kia ba, sen Libano awas ka dusa kia pain kira bako sa apiakantem klisang tay kia ahuni bako sa apiakan tangni taya kia ahuni bako sa. Dawan ba ay chats ka ba bako kay kisa, kia saura kay kras. Paste miyaunupla pruan tay kia bako kan, wan saur ka taya kia ba, kia saura kan. Sa kunananara, wan saur kataya kia saura ba,
Jesus dawan mitaklinwan daw kan. Nanarayawan winataki sa kiyahon ni. Apasil Paul bilawin yang nani winataki sa kiyahon ni isin kiyahon ni kumbaku. Krais yawan ra iwi ba mitaba kiyahon ni ba taki sa tasbupli ka na ni dukiara. Wandawan gat nakrara ay tsats ka ba yam ni kay kisa, prana kay kisa, utin pain kira kay kisa. Gyardin kumwal pra kisa nara, dawan ay tsats ka ba gyardin kumba ku kay kisa, gyardin kumba nah kisa dia bilar sa. Gyardin kumba sika dusma pie du sa mana ni bilara barsa, sat kara barsa. Gyardin kumba dawan kamain kaiksa kan dusma pain kira baman barasa. Dawan tsats ka ba gyardin baku sa, ay nakrarapain kaiksa. Muy kilay ka manay wansan sa realismo ba, man ba gat gyardin ka kung smagat main kam kaiksa, anay nakrarapain may keksa. Man biluma ko na yang sika nawala sa urayabri, yang sipapyas na gat mawan rakaya. Nus madia, dawan gat mawan rakaya ba, dira kau pain ba bahasa, saura daw kras mabara pain matan kapia, krais rayawan ba pain sa, krais ra aul mataim, yawan sip saura yaras, kuna krais winautras mataim, wan wait na kau kasakira takaya lukaya sipsma, sa kuna gatay na karupla saura kira ba kumay kay kisa, saura kira kumay kay kisa. Sa kuna nira krais ra balram temuplu ba saura kaya sipsma, kuna man ba upla raya kumay kay kisa. Wait na raya kumay din raya kum, daw kan karaya isan karaya. Dawan ay nakrara, pain wan kay kisa, gat ay nakrara, ay gardin kabaku wan kay kisa. Ay ship kabaku wan kay kisa, ay tiari ka kot mo ni baku kay kisa. Wahama kum tiara kum walkot mo ni temba, ay kupya ba tiari ka katsa, baratiari ka basin ba wahami ka katsa, kan ay de ka ni luwi ba dukiera kau lu kisa. Main kay kisa, gyardin kumbopla main kay kisa, tiara, manra, ba wahami ka kot may munay luki ba, o may muni ba, manra main kam kay kaya sa, may saw kaya lu kaya piyasa. Kray Jesus latwan kalaka ba, ay tsats karabri ba saw kaya lukan kapia, pas kaya main kay kaya tawan ay saya lukan kasa. Uplamanas Krais latwan kalaka batan kabridas. Krais witin na saw kaya sa lukisa, ikay sa lukisa. Krais man may kaya lukan kabridas, krais man raraya karaya may kaya wansa. Boros ka 16 barasin nako isakaw. Yabra payas ka pain kira, rawi bus. Wow pa sa payas ka pain kira, narabal, gyardin purara, karawibas, bara kia pain nanisin wahwibas. Nara pasa ni namakisa, Apasil dyan ay katulban karasap tatrira, wandawan di sa smalkan ka ba ay sansa, spirit huli kira ba pasa ba ako sa. Gat ay tsats karayaban, ay payas ka, ay spirit ka. Dawan tsats ka ba, spirit huli kira wal ayaw isa. Spirit huli kira ba, dawan tsats kara aulate mana ni takisa. War katakara ni barasa, war katakan ka ni ba different sa. Gat payas ka. Dawan tsats ka ba, gat payas ka ba nitsa. Spirit huli kira nitsa. Spirit huli kira ba, Pentecost yura balata pasa baku. Jesus tabi daw kan pura balata ba, sim but kubaku. Parafit na ni yura, dawan spirit ka balikan pauta ba ako? Wadawan Jesus, bilawin yang ay tanis na isarawaya bara, yang bakuwala kumblikam na pirit holy kira. May sanani kra spirit ka bablikam naman ni wal kaya, ban kaya ra. Dawan ay tsats karayaban ay spirit ka. Bara spirit holy kira bamita tabrisa, dawan tsats ka ba, dawan tsats ka yakan wapras. Mandawan tsats ka sa makakapiri huli kira man raiwisa. Bara spirit huli kira iwi upli ka na ni ba masakisa. Piri huli kira mabadia, wayawan ra piri huli kira bartem war katakan kabadia. Latuan laka, lilya laka, kupya kumi laka, wan kup algi takas kaya laka, kupya pain laka, bawi kira laka, wan win algi takas kaya laka. Yawan ra baratim piri huli kira bahasika war katakan katan ka ba. Piri huli kira yawan ra barba mita yawan Jesus rasin latuan kay kisa. Sa kundaon spirit kayawan rapo ka, sip Jesus wan daw na laton kay biyapya. Wan ko piyabinti kumbara sa.
Sipdera kumsin mitabang keras. Mansip matray mo na ya, tas badukya bawalay bang waya lukaya, tas badukya sudbriya ya lukaya, kuna dira kum may miwas na tas badukya kumsin, Christ please ka ba bribya piya. Daon spirit ka tabriya ya sa bamita pasilpal kalisa sa karawin, mananiya spirit huli kira tambribya. Winambrin ka sa na tambribya rabara prura barasa. Daon chats ka ba, spirit huli kira tabrisa. Daon chats ka ba sin kabura, sailbud kumbako sa sailbud ba pasapotem si plapras. Sailbud ba pasaulatem ba walayaw isa. Yawan sin, dawan wanta briyayasa. Isa lupenid, witinani albaw na prisa kantem dawan mita Moses min tabako, witini tuira balantay. Kasbri ka kum witini purarakan kak na tembadista yabikan, tama tembaing ni yabikan. Barabakas bri kikabani ratakos ko yatem, witinani sintakas kikan. Kasbri ka ba witinani ninablikras kan, witinani kasbri ka ba ninablikikan. Pasa ba, wanta briesa. Pasa rupla kontrol monras. Pasa mita wanta briesa. Pasa sika, babaspiri huli kira dukera isisa. Yabra payas ka pain kira rawi bus. Wow pasapayas ka pain kira narabal. Manah kya espiritu li kira raimbet munram. Balay bang suiram. Yusay mon suiram. Taibri suiram. Espiritu li kira manrabarba mita. Wadawan Jesus relatuan kay kayasa. Wadawan Jesus sika. Wan latuan kira. Borska 16 pis kawala banako isa. Balay tuan kira wait na. Mankyar din kamrabal. Baradusa ma ahunin na niba. Wina pis. Balay tuan kira wait na. Mankyar din kamrabal. Barabagyar din karasika. Wow pasapayas ka yabra payas ka pain kira krawi ba. Matakan ba winabal pis. Dawan ay sats karapliki sa ma. Makay kayawan. Gali sa sats karabakul ba na pastilpal. Pero huli kira ma. Ani du sa ma sakras baklakan kabya. Ani du sa may masaki ba. Kauklin daw biya bara kaway mailal sakbiya. Dawan bilawisa. Bal ba imbet kum sa. Mandawan Jesus rah kya wirang bal dawan ki Jesus. Bal kupi na bal tabris man. Nit kams na. Kya wiram. Imbet mons na wa Jesus. Tambribya. Witid latuan may kay kisa. Laituan kira wait na. Jesus ba, wan latuan kira sa. Witin sika, wan help ka, wan yukuway ka, wan raya ka latuan palikay kisa. Bahalatuan kala kami ta duspris nirawan. Bahalatuan kala kami ta spirit kauli kirawan kan. Imbet mons na wa Jesus man tambribya. Bahal raya kira. Uplakum sinatas berlatuan may kaikras kaya sipsa. Kuna Jesus manra, lamtuan sa. Manbabatan kambris maki? Nus maki Jesus lamtuan ba? Nus maki Jesus kasakuan latuan paliba? Witin latuan kalakabadira kumisinwal praka ya dukyapo ba? Ay praise kapo ba? Jesus Christ. Bawan latuan kirasa. Witin wan latuan babaku wala apo. Jesus paman wan latuan sa. Bal laytuan kira wait na. Dawan sats kababila kay kisa ay latuan kira babalbiya. Piu patay lalbila kay kisa. Yu akong balbiya wan latuan kira ba param tagbiya. Wan nakralaya ba di kisakbiya, clean biya piyayawan. Naiwali kay nisa, wan latuan kira ba bila kay kisa, man Jesus bila kay kis makilatuan kira nani. Utin balkawal prawaya, apyalam tuan kira ka ba amyatiwan sa. Latuan kay kiras takramsa, utin latuan may kay basintan kambrilas takramsa. Uplaylal naiwal latuan lakaputakan. Tan kabridas takan witin ra Kris latuan ba? Kris wan latuan basat kawala po. Witin ba man wan latuan sa? Kais wan pura suni, naratakas bepiyo walara, kawan taw rawabe sapta 5 na. Dawan ki Jesus. Tingki may wis na, latuan kam lakatara, yang nanirabris mamatukera.
manlaton kamla kabasat ka wala po. Bahalaton kala kamita si kaduspri ni katwaram ba, yang nanidukira. Yang nanisinlaton may kay kamni, dukyam daw kamni, mamyunam ni, tawan ki. Helpay mons laton may kay kaya, helpay mons dukyam daw kaya. Spirit kam huli kirolay bang siyang nanira, ninambli kaya kasaktan kabawal dukyam daw kaya. Nabilayam nina, lay krabani mo hikibani kupyara, ay warkadaw kan kabiyabaratan kabribya, manani preska, latuan pali, wan kay kismaba. Tingki may wis ni, Jesus kipain kira. Tingki may wis na. Amen. Amen.